मैं सदर मजलिस मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सन 1444 हिजरी में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ और सदर मजलिस से कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करने की इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। सदर मजलिस की इजाज़त से रबीउल अव्वल की इस तकरीब का, जिसे पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मकाम हासिल है, उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनके ख्यालात से भी मुस्तफ़ीद होंगे। बैनुल अक़वामी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कारी सैयद अनवारुल हसन शाह साहब से मुल्तमिस तिलावत कलाम पाक और तर्जुमे के लिए तशरीफ़ लाएंगे कारी सैयद अनवारुल हसन शाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم جزاک اللہ. جناب قاری انوار الحسن شاہ صاحب تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے. معزز خواتین و حضرات، آج ہم سب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باعثادت کے موقع پر حبیب خدا سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ امام الانبیاء، خاتم النبیین اور ختم الرسل ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضرت خاتم النبیین کے امتی ہیں، جنہیں خالق کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نعت رسول مقبول کے لیے جناب سید ذیشان بخاری صاحب تشریف لائیں گے. جناب سید ذیشان بخاری صاحب. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت زمین جگمگائی فلک جگمگا. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جاری ہے. شرکاء وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی بھی ڈال رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.